कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा संभूर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सबुठु बड़ नाटुआ कला शांत कला शांत कलार रसिक जे सकाळे सज हुए अवकाश बेशरे आ राति निद जाए गीत गोविंद रे श्रित कमला कुच मुंडल है धृत कुंडल कलित ललित वनमाल सबुठु बड़ नाट मंदिर सी शांत जांक शरण रे गीत नाट संगीत जापाई निदरू उठे जगत सी ही तो आम माटीर स्वाक्षर तांक बिना ना जात संभव ना यात्रा संभव तांकरी यात्रा भितरे यात्रा आउ यात्रार यात्रा भितरे भी यात्रा तांक पई मंच कहिछि कला पहाड़र कहानी तांक पई मंच वंदना करिछि नील शैलर स्तुति भक्त सालबेगर कथा कहिबारे कालिया बलिया युद्ध करिबाकू कांची अभियान करिबारे माणिक गौडुणी को हाथ रे मुदी हेउ कि दासियार नड़िया नेबारे हेउ जेते कथा जेते कहानी सबु यात्रा कहिछि तांकरी नारे महाभारत रामायण रो कथा भी छाड़िनी पराधीन माटीर कथा स्वाधीनता संग्राम रो कथा गाथा मोगल मराठा इंग्रेजर अत्याचार नौंक दुर्भिक्षर चित्कार भात पाई हाहाकार सबू कहिछि यात्रा यात्रा जाग्रत करिछि जागरण आनिछि हेले एबे यात्रा को नष्ट करिबार अपचेष्टारे छद्मवेशी अनुप्रवेश आम पूर्वपुरुष जे यात्रा को मुंडे बुलिबारे जातनार जौघर भितरे जलिथिले मंचर जय जयकार करथिले सेमानंक आत्मार आर्तनाद शुभुछि मध्यवित्त मनोरंजन मायापुरी यात्रा
ଏବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଦେଖିବାରେ, ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ, ନେବାରେ ଆଉ ଦେବାରେ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେତିକି ଲାଭ ଆଉ ଲୋଭ, ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ, ବିମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଯେମିତି ଆମର ଆଦ୍ୟ ଶିହରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ଯାତ୍ରାରେ ବି ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା, ସିଦ୍ଧତା, ସ୍ୱୀକାରତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାର ସବାରିକୁ କାନ୍ଧେଇଥିବା ସାର୍ଥକ ଆଉ ସମର୍ଥ କାଣ୍ଡାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ତଥା ଭିଡ଼ରୁ ଭିନ୍ନତାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସବୁବେଳେ ପାଦେ ଆଗୁଆ ରହୁଥିବା ବଙ୍କିମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସଂସ୍କୃତିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବେଢ଼ାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ସବୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଯେଉଁଠି ନା ରହିବ ନଗ୍ନତା, ନା ରହିବ ଦୁଷ୍ଟତା, ନା ରହିବ ଅଯଥା ଉନ୍ମାଦନା, ନା ରହିବ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଯାତ୍ରା ହେବ ବନ୍ଦନୀୟ, ଆଦରଣୀୟ, ଆବେଗମୟ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତିର ଧ୍ୱଜାବାହକ ହେବ ସବୁ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର।